Mọi người ơi, hôm nay hai vợ chồng cô em sẽ đưa hai vợ chồng mình đến một cái hang động thạch nhũ đó, giống như Việt Nam mình là gọi là động đó, thạch động á, gọi là thạch động á. Động thạch nhũ. Nha. Cách ở nhà khoảng một tiếng đồng hồ lái xe nha mọi người. Bây giờ là mình đang trên đường đi. Mọi người chờ xem mình quay cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở tại Washington DC cho mọi người xem nha. Chờ mình nha. Chỗ này là khắp thế giới qua mà chỗ tổng thống ở mà. Dạ. Có tiếng. Yêu lịch sử. Dạ. Ở tại điện history của mình. Đây là nơi thu hút khách du lịch khắp thế giới nha mọi người. Nổi tiếng của nước Mỹ nha. Cái gì Wyoming. Yeah. Đẹp lắm, thank you John. Cái này So beautiful. So beautiful. Đẹp lắm. Nước Mỹ John, nhiều chỗ đẹp lắm mà nhiều người. John so good. Không có đủ điều kiện mà đi. John so good. Đâu có điều kiện này đi. Mình đi phải tốn tiền. I went there before. When I passed by on the freeway, you know. Yeah. Phát qua đi quỹ khác thì vô trong. Ngoài đó là nó ngoài đó là vùng đất đỏ không à. Yeah. Sa mạc đó. Vậy nữa. Wow, Wow. Oh, really hot. Really hot. Over 100. Nhìn hai bên đường hoa anh đào nó thiệt muốn rụng tim luôn. Muốn rớt tim luôn vậy đó mọi người ơi. Hoa anh đào gì mà nó đẹp dữ trời không biết. Nó trắng. Mình mọi người có nói là thủ phủ hoa anh đào đó cô Dân. Yeah. Mọi người vẫn nói là Washington là thủ phủ hoa anh đào đó. Thì người ta cho đó là hoa anh đào đó. Yeah. Wow kìa, hoa anh đào ở dưới kìa mọi người ơi. Yeah. Wow, hoa anh đào kìa. Wow, hoa anh đào quá trời luôn. Yeah. Wow. Không đâu, cô Dân đi Việt Nam không có bao nhiêu tiền hết. Dạ. Dạ. Wow. Hai vợ chồng cô Dân đi 10.000 thôi là đi Việt Nam ở một tháng trời là coi như là đi nát Việt Nam luôn đó. Mình đảm bảo luôn đó. Mà 10.000 thôi là đi khắp Việt Nam luôn á. 200 triệu. Dạ. 10.000 đô la 200 triệu. Yeah, 230 triệu. Yeah. Cảnh đẹp đó là mình đưa đi nha. Wow. À đi cái tour kia trước phải không? Dạ đi vòng quanh thế giới trước, về Việt Nam sau. Yeah. Trời ơi, bầu trời Washington hôm nay đẹp lắm mọi người ơi. Mây trắng nè, bầu trời xanh mây trắng nè, nắng ấm nè. Rồi gia đình đi chơi rất là vui vẻ hạnh phúc nè. Cuộc đời quá cảm xúc rất là feeling. Happy feeling. Yeah. Vui quá Dân. Vui quá Việt Nam. Talk about Việt Nam vui quá. Yeah, bầu trời Washington tuyệt đẹp. Yeah. Yeah. Wow, trời xanh mây trắng, nắng vàng. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. Yeah, nó hư xe hết. Đi nhiều quá. Nó phải đi xe mới gì mới được. Đi xa quá. Hình như hôm nay mình đi con đường khác, con đường hôm qua phải không? Yeah. 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 Hôm nay đi khác con đường hôm qua nha mọi người.
Wow, cây đẹp dễ sợ. Nhưng mà không phải nó quà trồng lâu. Dạ. Dạ. Rất là đẹp. Lái xe gì nè. Dạ. Đá đủ màu á, có đỏ mà vàng mà xanh. Thì Nhiều quá trời xe hơi luôn ha. Dạ, chở xe đó. Wow, núi trước mặt rồi kìa mọi người ơi. Thì thôi rồi á. Wow, mùa thu đến đây thì thôi ngất ngay luôn á. Bầu trời kìa, bầu trời xanh đẹp ghê luôn kìa. Nhưng mà không bằng ở đây đâu nha. Ít hơn nha. Cô Phấn hôm bữa thích quá đó. Cô Phấn đi lượm hạt về để nó đem qua cho mình đó, để mình ươm. Dạ. 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 Để đó thì mê quá đó, mà mua thì nó mắc tiền quá. Đây là đồi núi. Wow. Đấy. Những dãy núi trước mặt rồi mọi người ơi, thích lắm luôn. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Trên xe chỉ có họ hàng nhà ta. Yeah. Wow. táo á. Dạ, táo hả? Ồ, ôi chết. Dạ. Wow, apple á. Dạ. Wow, những đồi núi rồi. Tá xịt nghe nói cũng ngay chỗ Ocean gì đó, cô dân đẹp lắm. Dạ. Ocean. Dạ. Dạ, nghe nói đẹp lắm đó. Mà anh Sáu giờ đi xa vậy anh Sáu không đi được đâu. Dạ. Wow, thông nè. Đẹp quá. Thì đó, đi từ từ. Dạ, đi từ từ nha. Đẹp quá. Rồi đó, rồi đó. Wow, đẹp ghê. Wow, đẹp quá. Không, bữa nay là không có xe nhiều. Đó, đẹp ghê không? Không được đẹp ghê không? Đường này không có xe nhiều như thành phố. Đường này đường nhà quê. Xa lộ. Rồi, tắt đi, quay một chút đi thôi. Rồi, tắt vô đó. Yeah. Cảm ơn cô Vinh. You say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. Yeah, you just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right when I'm around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You get me high. You're my drug when I'm feeling blue. Yeah, it's all you. 'Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. You touch me in a way that makes me shiver. Sometimes I can't believe that you are mine. Love's gonna be beyond my trigger. You kiss me in a way that gets me high. You make all my dreams come true. It feels
you move me in a way never thought anyone could. You get me high, you're my drug when I'm feeling blue. Yeah, it's all you, 'cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one, babe. Yeah, you're the one. Yeah, you're the one, babe. Yeah, you're the one. Ooh. 'Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. 'Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. Đây là lúc mua vé xuống hang Động nha mọi người. Đây đang chờ mua vé xuống nè. Yeah. Nè có Virginia nè, nè Virginia đó. Để xuống biển luôn. Yeah, yeah, thank you, thank you. Wow, yeah. Wow. Wow. Alrighty, so this looks like this is gonna be everybody. Yeah, hang Động Now, đây. how is everyone doing today on this coldish day? Good. That's good, that's good. Now, welcome to Skyline Caverns. My name is Veronica, and I will be your tour guide today. But before we begin, I want to give you a brief history on the discovery of the caverns. We'll find 6 other caverns before finding this one, but he could not open them commercially due to the fact that they were pretty small. It was completely filled with mud and clay. Now they did later dig that out, and we will be seeing that in our tour today. Now I do have a few favors to ask of you guys. Please do not touch any of the formations, as the oils in our skin can stop. The ventilation in the caverns aren't the best, as it normally takes 48 hours for one puff of smoke to exit the cavern. A little bit farther to the left, we do have that flowstone formation. Now, these are all basically created the same way, as rainwater drips through our limestone ceiling, and when that water evaporates and leaves the mineral deposits behind, that is when the stalactite Washington, D.C. Personally, I think it looks like an elephant's foot stuck in Bumblebee, but that's just me. Now it is about 12,000 years old and approximately weighs 6 tons, but it is only supported by this natural land bridge we have right here, and we have done nothing to help it, which I think is pretty neat. Now another thing I would like to note as we continue forward and you look up, we'll be getting to see the beginning stages. Anh thì đâu có mê mấy cái này phải không? Không thì đi coi cho biết. Đi cho biết chứ nha. Những gì của thiên nhiên nữa. Yeah. What's your head got? I know it's there already. There's 2 more. See it on the shadows coming back. Just making sure everybody's So there are several theories on how caverns are formed, but the most popular one for Skyline Caverns is the fault and fracture theory. And this can be bestly explained through plate tectonics. Now we are at the base of the... Ồ, đẹp quá mọi người ơi.
Đây là giống như hai người đang ngồi ở trên mỏm đá nè. Đi ăn đi từ từ anh. Ở dưới thì đẹp quá kìa. Dạ. Ra cái chừng ha. Cô Dân nhắc nhở John coi chừng mấy cái này nè nha. Nhắc nhở John. Dạ, cao quá đó. Không biết à. Dạ. Nón rồi đó. Pretty tenacious stuff. Yeah. Carl's bad. These holes in the walls to ensure its safety, so it is completely safe to stand under. Now, one of the unique things about our caverns is that we do have 5 streams flowing through them. We will be seeing today on our tour, and the remaining 2 are going to be in our lower levels, which we will sadly not. Wow, wow, wow. Yeah. Sorry. Yeah. Cái đi mấy cái đường điện này. Wow, nè. Những mấy chỗ thấy đường có luôn. Wow. Wow, nước ở dưới đây nè. Yeah. Wow, nước trong quá luôn á. Đẹp quá. Yeah, it's so beautiful. Yeah. Clear water. Thank you, John. Clear water. Yeah. All right, as you can see, we've made it back to Trout Stream. We've completed about half the tour and stayed a pretty constant 200 feet below the Earth's surface. This is your last chance to see the fish, so take your time saying goodbye to him. And when you're ready, you can follow me this way. Watch your heads through here. The ceiling is low. Does he have a name? Wow, đã quá cô Dân ơi. Wow. 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 Cá này giống cá tầm á. Wow, cá kìa. Wow, viết kìa. Wow. Wow. Yeah. Đã quá à. Kìa, John đang ở ngoài kìa. Ba nói à. Dạ. Kìa, tiếp viên đó. Có nhóm đi trước. John đang nói chuyện với tiếp viên đó. Tiếp cái gì gọi là hướng dẫn viên du lịch đó. Dạ. Tour guide. Dạ. Trout stream. Now the fish here in our caverns are not native to this stream. So in the 1950s, a group of people from the Virginia Department of Game and Wildlife, as they would have no need to see. Another thing is that they did lose a lot of their natural coloring due to the lack of vitamin D or the lack of sunlight. Up this high road, which will take about 15 to 20 minutes, and then we will be coming down this low road right over here, and we will be ending up back at the stream. And whenever you guys are ready, you're more than welcome to follow me. Cá đã ghê. Moss and algae. Now how the moss and algae comes to be down in our caverns is through the pollen and spores that attach to our clothing from the outside world. And once we come down here, they detach and head in, which is calcium carbonate, or better known as calcite. Then right over here we have the gray, which is going to be magnesium sulfate. And these 2 minerals are knownly found in limestone, and that is the base rock of our caverns. And then as for the reddish brown color, that is going to be iron oxide, or better known as rust, from the muddy clay that used to fill these caverns. So. Oh, wow. Wow. So beautiful. Wow. Yeah. Go. Đèn vàng, đèn xanh nè. Anh đi cẩn thận nha. Yeah. Over here to my left, we do have Mirror Lake. Now this is a natural seepage pool, and that is basically when the rainwater drips down and erodes some of the ground beneath it, creates
2 to 3 inches deep, so you're pretty close. And as you can probably hear to my right, we do have Rainbow Falls. Now this is the 37-foot drop I was talking about. Yeah. And where it goes, we are quite unsure, but people do believe that it does end up in the Shenandoah River. And whenever you guys are ready, I can show you our second largest room in the cavern. Yeah, yeah, yeah. Wow. Này zoom lớn ra nè. Nè, đẹp nè. Zoom lớn ra nè. Nước chảy nè. Zoom lớn ra cô Dân nè. Nè, zoom lớn ra nè. Đó. Wow. 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 Đã quá rồi. Yeah. Nè cô Dân coi đây gần nè. Mình zoom gần nè cô Dân. Yeah, đây đặt đó nè. Dạ đó, zoom ra. Đó, yeah. Wow. Diễn qua cái phần video á. Yeah. Được, được, được. Đẹp lắm. Bây giờ có đèn đó. Màu. Nha. Now, as I said, this is our second largest room in the caverns, and we do call it our painted desert, due to looking like the painted desert in Arizona with all these colorful lights. Now, you guys are more than welcome to explore the room a little bit, as the back side of Mirror Lake is right over here to the right. And we do have some storage in the back, as we have dug out 2 pathways, but we Now you might think this is a stalagmite, but it is actually a stalactite that fell from the next room we'll be visiting. Luckily, it had already fallen before Dr. Amos and his men had discovered the caverns, and the reason why it was moved is because Dr. Amos wanted it to the surface to give more information on how formations are created and made. Now, since at the time the floor was still 14 inches of mud and clay, as well as the fact that Good Luck Rock weighs about half a ton, this is sadly as far as they got. Đúng rồi đó. Đó, anh đi cẩn thận nha. Em thì quen rồi, với lại em đi giày mặt thấp mà. Không sao hết nha. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Wow. Hang đá thạch nhũ. Yeah. Oh, that's true. Now I know one of the streams does leave a mile and a quarter, and it does have the capacity plate, so I do imagine that there's yeah. Now this is our largest room in the caverns, and we call it Cathedral Hall, not only because of its 70-foot tall ceilings, but also because we've held over 150 weddings in this room alone. Now, if you guys did notice, there is a pretty good sized divot here. Now, this is where Good Luck Rock
broke off due to that flood. Now, a good example of there actually being water in this area is from this water line right here. And it basically almost exactly matches up to where the rock fell from. And if you guys want to get into the groups you came in, you can stand up against this wall and we will be seeing our largest and oldest formation in the caverns. So if you guys want to take turns taking a good look of it, we call it our American Eagle. And it's going to be right up here. I'll scooch a little bit so you all can see it. Wow. Wow. Now, it is about 170,000 years old, and from wingtip to wingtip, it spans about 15 feet, as well as from head to tail feather, it is 15 feet as well. Wow. Yeah. Can you see? The ceiling, it created an upside-down whirlpool, which created the holes. And one thing I want to note at its deepest point, it is the very last one, it does go up about 30 feet. Oh, so we will be ending up going that way once we're done with exploring this area. Just so people don't end up right over there. Was completely filled with mud and clay. Now when Dr. Amos and his men had explored and had dug down here, Dr. Amos reached about to where this door is right. Will cavern darkness today? No. So if you guys want to hold on to each other, you're more than welcome to, as it does get to the point of where you can't see. And I also will be doing a countdown with the lights as well. Wow. And if you guys don't mind turning off your phones, it will dampen the experience of Now you're fine. You're absolutely fine. Quá trời nè. Nè. Hello. Yeah. All right, then you're more than welcome to stop back at Trout Street. Sorry about the way you guys. Just wanted to make sure nobody intermixed it. Wow, ở đây cũng có nước giống như nãy nữa nè. Đâu phải trở lại chỗ đó đâu, phải không vậy? Ồ vậy hả? Khác không? Trở lại hả? À đi cái vòng qua. Đi vòng qua lại hả? Yeah. The ceiling, it created an upside-down whirlpool, which created the holes. And one thing I want to note at its deepest point, it is the very last one, it does go up about 30 feet. Oh, so we will be ending up going that way once we're done with exploring this area. Just so people don't end up. At its deepest point, it is only half an inch. Wow, đẹp quá. Giòn good. Wow. Yeah. Đó là thạch nhũ. Wow.
That is actually just the reflection of the ceiling above it. Quay đi. Wow, đẹp quá. Yep. Xem good. You got it. And whenever you guys are ready, we can head down to our second stream of the day. Đẹp ha. Yeah. Đi ra chứ lên tụi em mà không ai đi lên, ai đi mà chưa. Yeah. Wow. Wow. What the God? What? Ooh, you okay, sir? No. Yeah. What? A little more live in this end. Nước chảy ở dưới này nè mọi người ơi. Thì rớt máy. Không đâu. Thì rớt bỏ. Cái trời ơi. Wow, đẹp quá. Quay Đẹp rồi. lắm. Hết pin cũng không hết nữa. Yeah. Đây đây là quay bên này nè. Yeah. Wow. Tất cả là tự nhiên á. Tự nhiên. Wow. Now, this is our second stream of the day. We call it wet weather stream because it is directly affected from the weather outside. So during the summer season when there is a drought, there will be little to no water in the stream. As during the rainy seasons, as of yesterday as well, it is very active and flowing throughout the entire stream. Right over there, was completely filled with mud and clay. Now when Dr. Amos and his men had explored and had dug down here, Dr. Amos reached about to where this door is right. Will cavern darkness today? No. So if you guys want to hold on to each other, you're more than welcome to, as it does get to the point of where you can't see. And I also will be doing a countdown with the lights as well. Wow. And if you guys don't mind turning off your phones, it will dampen the experience of right over there. Was completely filled with mud and clay. Now when Dr. Amos and his men had explored and had dug down here, Dr. Amos reached about to where this door is right. And as it seems this point, it is only half an inch. Wow, đẹp quá. John good. Wow. Yeah. Đó là thạch nhũ. Wow. Wow. That is actually just the reflection of the ceiling above it. Wow, đẹp quá. Yep. Xem good. You got it. And whenever you guys are ready, we can head down to our second stream of the day. Đẹp ha. Yeah. Đi ra chứ lên tụi em mà không ai đi lên, ai đi mà chưa. Yeah. Wow. Wow. What the God? What? Ooh, you okay, sir? No. Yeah. What? A little more live in this end. Nước chảy ở dưới này nè mọi người ơi. Thì rớt máy. Không đâu. Thì rớt bỏ. Cái trời ơi. Wow, đẹp quá. Quay Đẹp rồi. lắm. Hết pin cũng không hết nữa. Yeah. Đây là quay bên này nè. Yeah. Wow.
tất cả là tự nhiên á, tự nhiên. Wow. Now, this is our second stream of the day. We call it wet weather stream because it is directly affected from the weather outside. So during the summer season when there is a drought, there will be little to no water in the stream. As during the rainy seasons, as of yesterday as well, it is very active and flowing throughout the entire stream. Ồ, đi ra ngoài đây rất là lạnh ha cô Dân ha. Yeah, đẹp quá. Vậy hả? Ồ, cái này mà trời tuyết nữa là đẹp hết sảy luôn ha. Ồ. Yeah. It's okay that you're feeling blue, 'cause I'm here to